सब्सक्राइब करंतु ओडिया ऑनलाइन चैनल को बेल आइकन को मध्य क्लिक करंतु जहाँ फल आमर प्रत्येक वीडियो सर्वप्रथम पाइपर। हरिओम फ्रेंड्स, ओडिया ऑनलाइन चैनल आपको स्वागत। शुभ सकाळ। तो आज आम आपको आपंकर दैनिक राशिफल कहवाक जाऊँ। यही जो राशिफल आम आपको कहवाक जाऊँ यह ग्रह मानकर साधारण गणना जहाँ ज्योतिषशास्त्र में ग्रह मानकर गोचर नाम जना जाए। यह मुख्यतः चंद्रदेवंकर गोचर उपर आधारित अटे। तो आज आम आपको मेषठार आरंभ कर मीन राशि पर्यंत विस्तार पूर्वक आज राशिफल कहवाक जाऊँ। आज 6 अक्टोबर 2021 दिन बुधवार, आश्विन मास कृष्णपक्ष कन्या 20 दिन। आज महालय अमावास्या। आज तिथि और नक्षत्र अमावास्या दिवा 4:57 पर्यंत, हस्त नक्षत्र रात्र 12:19 पर्यंत, कन्या चंद्र दंड 60 अहोरात्र, सूर्योदय समय 5:42 और सूर्यास्त समय 5:27। आज वृष राशि हाथ चंद्र, आज कर्कट राशि हाथ 12। आज शुभ बेला दिवा 7:18 ठारू दिवा 8:06 पर्यंत, दिवा 10:30 ठारू दिवा 12:54 पर्यंत, रात्र 6:15 ठारू रात्र 7:03 पर्यंत। निषिद्ध खाद्य आज आमिष और पानी कखर भक्षण निषेध। तो मेष ठारू आरंभ कर मीन राशि व्यक्ति कौन कही थाए आज आपणकर राशि, कौन कही थाए आज आपणकर ग्रह नक्षत्र और आज आपको एपरि केउं उपाय करबा आवश्यक जहाँफल आज आपणकर दिनटी अत्यंत शुभ सब्यस्त हेबो। एही क्रम रे सबठारु प्रथमे आसंतु जानिबा मेष राशि विषय रे। कर्मतत्परता प्रकाश पाइबो, मन प्रफुल्ल रहिबो, मंदिर दर्शन रे जिवे, पारिवारिक जीवन रे उत्तम बुझामण रहिबो, महिला माने गृह निपुण रहिबे। दिनटी आपनक पई उत्सवमुखर रहिबो। व्यवसायी मानकु अधिक लाभ देखा मिलिबो। सांगसाथी और बंधुबांधव ग्रहण रे दिनटी कटिबो। ए वर्षर आज आपणकर आशाठार किछि अधिक होबार अछि। डेली इनकम डबल होई पारे, आय रे वृद्धि हेबो, धनर स्थिति मजबूत आसुअछि। आपणकर विचार विकसित हेबो, आगको बढ़िबार सुजोग आपनको मिल पारिबो। एही समय बिजनेस पार्टनरशिप रे लाभ मिलिबो। निजको सठिक दिगरे और सफलता प्राप्ति पई संकल्प नेबे। भाग्यर संपूर्ण सहयोग आपनको सहित रहुअछि। तो आज दिनटी व्यर्थ भाव में जीवाक दिंतु नहीं। कौन बड़ सफलता पाइबापी संकल्पबद्ध हूँ। आज आप शांत स्वभावर और सकारात्मक संपन्न रे। आज आप प्रत्येक कार्य को सठिक समय संपन्न करें। चाकरी क्षेत्र में व्यक्ति कर्मक्षेत्र में आप सम्मानित हो पारती। सहकर्मी मान सहयोग मानसिक शांति प्रदान कर गोटे शुभ खबर मिल पारे। गृह को बंधु आगमन हो। लव लाइफ दिनटी शुभ। जहाँ इच्छा करेंगे ताहा आज दिन में आप करें। छात्र छात्री माने सांगसाथी गहन में भोजी भात मातिबे। कौन स्थान को बुलाबुली करने आज जापारती और छात्र छात्री माने फ्यूचर प्लानिंग करें। आज आपको परिवार सपोर्ट प्राप्त हो। आयर नुआ स्रोत आपको प्राप्त हो। पितामाता आशीर्वाद मिल। परिवार मध्य स्नेह वृद्धि हो। कौन पुराणा मित्रों सह भेट मन में अधिक खुशी आनीदेव। अपराह्न सुस्वादु भोजन प्राप्त करेंगे। तो आज दिनटी आपंपाई सब दृष्टि भल। तो आज दिनटी को आप शुभमय करने माँ दक्षिणकाली को दर्शन कर माँ को मंदारमाला अर्पण करूँ। एवं आज आप कहार भी उद्धार दिंतु ना, यह आपंपाई शुभ सब्यस्त हो। तो ये आसतु वृष राशि विषय जाना। मन में फूर्ति स्वास्थ्य प्रति यत्नशील रे। आय उत्तम बंधुमेल देवदर्शन करेंगे। भोजीभातर मौज नापी कौन मनोरम स्थान को किंबा दूरयात्रा करें। महिला माने नूतन वस्त्र किंबा गृह उपकरण क्रय करेंगे। कौन मूल्यवान जिनिस क्रय करपारती। सांगसाथी और बंधु बांधव गहन में दिन काटे। तेज आज आपको कौन स्थान धोखा मिलबार संभावना रहुअछि। तो कौन बड़ धरणर निवेश किंबा किसी जरूरी कागजपत्र कार्य आज करूँ ना। आलस्य आसीपे, कौन भूल हो पारे, अଯଥା खर्चर भी जोग बनुअछि। तो निजर खर्च पर नियंत्रण रखंतु। मित्र होइतांतु, बंधुबांधव होइतांतु किंबा आपनकर शत्रु होइतांतु, समस्त को आज गोटे आखिरे देखिबार अछि। कहा उपर भी अधिक भरोसा करिबार नाही। एवं आज आपण कहा सहित भी जुक्तितर्क और कलहादि दूरे रुहतु नहीं। तो यह आपको कौन बड़ विपद में पकई पारे। सांगमान सहित भलरे रुहतु, किंतु आज आप अल्प सावधान रुहतु। बाकी दाम्पत्य जीवन में मधुरता रहिबो, आय वृद्धि हेबो। आज आपनकर पर्सनालिटी देखा भली रहिबो। लोक मैंने आपण प्रति प्रभावित रे। आज निज उपर अधिक ध्यान देवे। शारीरिक ऊर्जा बजाय रहिबो। निजर काम कार्य प्रति अधिक यत्नशील रे। भविष्य को नहीं कौन योजना प्राप्त करेंगे। तो आज दिनटी आपंपाई मिलामिशापूर्ण रहिले भी आज आपंपाई एक भाग्यवर्धक दिन भाव में सब्यस्त हो, जहाँकि आप भूली पारे ना। तेज वृष राशि हाथ चंद्र भोग हेतु प्रति कार्य को सतर्कतार सहित करूँ। जानवाहन चलाचल सावधान रुहतु। कौन रिस्क ना कार्य आज करूँ ना और जिते दूर संभव आज आप दूरयात्रा निवृत्त रुहतु। दिनटी को आप शुभमय करने आज आप भगवान गणेश जी निकट में बुंदी लड्डू प्रसाद रूपे लगातु।
ଓ ସେହି ବୁନ୍ଦିକୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଣ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଜି ଆପଣ ମିଛ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ମିଥୁନ ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆଜି ଆପଣ ଯାହା ବି ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ତାଠାରୁ ବି ଅଧିକ ସୁଖ ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବାର ଅଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସଚେତନ ହେବେ, ଯୋଗ ବ୍ୟାୟାମ ପ୍ରତି ମନ ବଳାଇବେ, ଦାନ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ମନ ବଳିବ, ଖାଦ୍ୟପ୍ରିୟ ହେବେ। ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ମେଳରେ ଦିନଟି ଭୋଜିଭାତ ଓ ହସ ଖୁସିରେ କଟିବ। ତେବେ ଆୟ ତୁଳନାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ରହୁଅଛି, ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ଉପଦେଶ ମାନି ଚଳିଲେ ଦିନଟି ଶୁଭମୟ ହେବ। ଅପରାହ୍ନରେ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ଓ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଭୋଜନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ସମୟ କଳ୍ପନାଠାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିବ। ଧନବର୍ଷର ଯୋଗ ବନୁଅଛି, ଧନପ୍ରାପ୍ତିର ପ୍ରବଳ ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଆୟର ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ମାନିତ ହେବେ, ଗୃହକୁ ବନ୍ଧୁ ଆଗମନ ହେବ। ଆଜିର ଦିନରେ ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ଫ୍ୟୁଚର ପ୍ଲାନିଂ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ଶୁଭ ରହୁଅଛି। ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ପକ୍ଷରେ ରହିଅଛି। ଯାହା ଚିନ୍ତା କରିବେ, ଯାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବେ, ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସଠିକ୍ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଗୃହରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ମୁତାବକ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରି ଖୁସି ହେବେ। ତେବେ ଆଜି ମନ ଅଳ୍ପ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଓ ଚିନ୍ତିତ ରହିବ। ମୁଣ୍ଡରେ ସାମାନ୍ୟ ଭାରିପଣ ରହିପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଏତେ ଚିନ୍ତାଜନକ ହେବ ନାହିଁ। ମହିଳାମାନେ ଦାନ ଧର୍ମ କରିବେ। ପରିବାର ସହିତ କୌଣସି ମନୋରମ ସ୍ଥାନକୁ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଓ ମିତ୍ରମାନଙ୍କ ସହିତ ଓ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଳିବା ବହୁତ ସମୟ ହୋଇଗଲାଣି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହୋଇପାରେ ଓ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରସନ୍ନତା ଆଣିଦେବ। ନିଜଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ନିକଟତର ହେବେ। ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଶାରୀରିକ ଉର୍ଜା ପ୍ରବଳ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ପର୍ସନାଲିଟି ଦେଖିବା ଭଳି ରହିବ। ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ପସନ୍ଦ କରିବେ। ଆଜିର ଦିନରେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ସଂକଳ୍ପ ନିଅନ୍ତୁ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଓ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ କଦଳୀ, କ୍ଷୀର, ଘିଅ ଓ ନବାତ ଘର୍ଷଣ କରନ୍ତୁ। ଓ ଆଜି ଆପଣ କାହାରି ବି ମନରେ ଦୁଃଖ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ କର୍କଟ ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଶୁଭ ଓ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଦିନ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଅଟକି ରହିଥିବା କୌଣସି ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ତରଫରୁ କୌଣସି ବଡ଼ ଖୁସିର ଖବର ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ଯାହା ବି ପୂର୍ବରୁ କିଛି କଳିଝଗଡ଼ା ଲାଗି ରହୁଥିଲା, ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ହେଉ ବା କାହା ସହିତ ବି ହେଉ, ତାହାର ଅନ୍ତ ହେବ। ପାରିବାରିକ ସୁଖ ସୁବିଧା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଲାଭସ୍ଥାନରେ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଦିନକୁ ଲାଭରେ ଭରି କରି ରଖିବ। ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ଦିନଟି ବହୁତ ହିଁ ବେଷ୍ଟ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ମନେ ରଖିବା ଭଳି ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଆଜି ଆପଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ହାତକୁ ନେବେ ତାହା ସହଜରେ ହିଁ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ମେଳରେ ଭୋଜିଭାତରେ ମାତିବେ। ଗୃହକୁ ବନ୍ଧୁ ଆଗମନ ହେବ। କୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ଅର୍ଥ ମିଳିବାର ସୂଚନା ମିଳୁଅଛି। ଅଚାନକ ଧନପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବନୁଅଛି। ଦେବଦର୍ଶନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଅବ୍ୟାହତ ରହିବ। ମହିଳାମାନେ ଦାନ ଧର୍ମ କରିବେ ଓ ଗୃହ ନିପୁଣ ରହିବେ। ଗୃହରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟଭାଜନ ହେବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଦେଖିବା ଭଳି ରହିବ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଓ ମନୋକାମନାକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ସଂକଳ୍ପ କରିପାରନ୍ତି ଓ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭକାରୀ ରହିବ। ମିତ୍ରମାନଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ହେବ। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଅଧିକ ସମୟ କଟିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସୁଖରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ବ୍ୟାପାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିବେଶ କରିବା ଲାଗି ଚିନ୍ତା ବିଚାର କରିପାରନ୍ତି। ଆଜିର ଦିନରେ ଏପରି ଗୋଟିଏ ସମୟ ଆସିବ ଯାହାକି ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଭୁଲିପାରିବେ ନାହିଁ। କଳା ଓ ସଙ୍ଗୀତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସମାଜରେ ନାମ ଓ ଧନର ଅଧିକାରୀ ହେବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ରହିବ। ଶାରୀରିକ ଉର୍ଜା ଓ ଉତ୍ସାହ ସହିତ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରିବେ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ହନୁମାନଜୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଓ ଗୋଟିଏ ଥର ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଜି ଆପଣ କାହାରି ସହିତ ବି ଅଭଦ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ସିଂହ ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ବିଶେଷ ଅଟେ। ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମନେ ରଖିବା ଭଳି ରହିବ। କିଛି ଏପରି ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କ ହାତକୁ ଆସିପାରେ ଯାହାର ଆପଣ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଆଜିର ଦିନରେ ସକାରାତ୍ମକ ରହିବ। ଆପଣ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବନାରେ ଭରି ହୋଇ ରହିବେ। କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକ ମନ ଲାଗିବ। ଆଜି ଆପଣ ପ୍ରସନ୍ନଚିତ ରହିବେ। ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ମୁତାବକ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବେ। କୌଣସି କାମ ଲାଗି ବଡ଼ମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଅଫିସ୍ କାର୍ଯ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧାବିଘ୍ନ ରହିବ ନାହିଁ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ପ୍ରେମ ଓ ସୁହାଗ ମିଳିବ। ରଚନାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନ ଲାଗିବ। ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ଓ ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରହିବ। ଦେବଦର୍ଶନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ନେଇ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ନେବେ। ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ମହଲରେ ଭୋଜିଭାତର ମଜା ନେବେ। କଳା ଓ ସଙ୍ଗୀତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଲାଗି ଆଜିର ଦିନଟି ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା
ଓ ଯଶର ଅଧିକାରୀ ହେବେ। ଆଜି ଆପଣ ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନେବେ ତାହା ସହଜରେ ହିଁ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବେ। କୌଣସି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଓ କୌଣସି ବି ନିଷ୍ପତ୍ତି କିମ୍ବା ଯାହା ବି ସଂକଳ୍ପ ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣ ନେବେ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଭଲ ଖାଇବା ପିଇବା, ବୁଲାବୁଲି କରିବା, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ବସା ଉଠା ଏହିସବୁ ସୁଯୋଗ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ। କୌଣସି ଦାମୀ ଜିନିଷର କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ମଧୁରତା ଆସିଯିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ବି ମନୋମାଳିନ୍ୟ ବା ମନାନ୍ତର ଦେଖାଦେଉଥିଲା ସେସବୁ ଦୂର ହେବ। ଆଜିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନଟି କର୍ମଜୀବୀ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଲାଗି ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଆଜିର ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଚାକିରିଜୀବୀଙ୍କ ଲାଗି ମଧ୍ୟ ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ତ ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ଶୁଭ ଓ ଅନୁକୂଳ ରହୁଅଛି। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଜଗତରନାଥ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଓ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ଭିକାରୀମାନଙ୍କୁ କିଛି ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଓ ଆଜି ଆପଣ ମିଛ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ କନ୍ୟା ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ମନରେ ଉତ୍ସାହ ଓ ଉଦ୍ଦୀପନା ଦେଖାଦେବ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ନୂଆ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଅନୁଭବ କରିବେ। ବନ୍ଧୁ ତଥା ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ମେଳରେ ଦିନ କାଟିବେ। ଈଶ୍ୱର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ମନ ବଳାଇବେ। ମହିଳାମାନେ ଗୃହ ନିପୁଣ ରହିବେ। ସୁସ୍ୱାଦୁ ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ଓ ଗୃହରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟଭାଜନ ହେବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସାଙ୍ଗସାଥି ମହଲରେ ବଣଭୋଜି ପାଇଁ କୌଣସି ମନୋରମ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଜିର ଦିନଟି ଶୁଭଙ୍କର ଅଟେ। କର୍ମଠ ହୋଇ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ ଓ ସଚୋଟତାର ସହିତ ଦିନଟିକୁ ପ୍ଲାନ୍ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବ। ଛୋଟ ଯାତ୍ରାର ଯୋଗ ବନୁଅଛି ଓ ଯାତ୍ରା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସଫଳ ହେବ। ଛୋଟ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ। ପୁରୁଣା ମତାନ୍ତର ଓ ମନାନ୍ତର ସବୁ ଦୂର ହେବ। ଭାଗ୍ୟର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ କିଛି ଭ୍ରମିତ ରହିପାରନ୍ତି। ଅଯଥା କଥାରେ ନିଜର ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି। ପାଠପଢ଼ାରେ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ଦେବେ ଓ ମିତ୍ରମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିବା ଅଧିକ ଦେଖାଦେବ। କିନ୍ତୁ କିଛି ବି ସମସ୍ୟା ଅଧିକ ଚିନ୍ତାଜନକ ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଶାରୀରିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ ଓ ମାନସିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବି ସୁସ୍ଥ ରହିବେ। ଦେବଦର୍ଶନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ନେଇ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ନେବେ। ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ମହଲରେ ଭୋଜିଭାତର ମଜା ନେବେ। କଳା ଓ ସଙ୍ଗୀତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଲାଗି ଆଜିର ଦିନଟି ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ଯଶର ଅଧିକାରୀ ହେବେ। ଆଜି ଆପଣ ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନେବେ ତାହା ସହଜରେ ହିଁ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବେ। ପରିବାରର ସପୋର୍ଟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି କୌଣସି ନିବେଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ନୁହେଁ, କାରଣ ଆପଣ କିଛି ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି। ତ ତରତର ହୋଇ କୌଣସି ବି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ୍ ନୁହେଁ ଓ ଆଜି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରି ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଓ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଶାଢ଼ୀ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ତ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ତୁଳା ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆଜି ସାମାନ୍ୟ ଥଣ୍ଡା କଫ ଭଳି ଛୋଟ ମୋଟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିଳମ୍ବରେ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ। ଆୟକୁ ଚାହିଁ ବ୍ୟୟ ଅଧିକ ହେବ। ଆପଣ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ରହିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଠିକ ଢଙ୍ଗରେ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ନେବେ। ମନ୍ଦିରକୁ ପରିଭ୍ରମଣରେ ଯିବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଆଡମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଅପରାହ୍ନରେ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଭୋଜନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ସାଙ୍ଗସାଥି ମହଲରେ ହସ ଖୁସିରେ ସମୟ କଟିବ। ଗୃହକୁ ବନ୍ଧୁ ଆଗମନ ହେବ। ପୁରୁଣା ମିତ୍ରଙ୍କ ସହ ଭେଟ ମନରେ ପ୍ରସନ୍ନତା ଆଣିଦେବ। ଆଜିର ଦିନରେ ପରିବାରକୁ କୌଣସି ଖୁସି ଆସିପାରେ। କୌଣସି ନୂଆ ମେମ୍ବର ଆଡ୍ ହୋଇପାରନ୍ତି। କୌଣସି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ବିଷୟର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଋଣରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ କୌଣସି ଯୋଜନା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଆଜି ଆପଣ ନିଜକୁ ଉତ୍ସାହିତ ଅନୁଭବ କରିବେ। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଯୋଜନା ପୂରଣ ହେବ। ଗୃହରେ ହସଖୁସିର ବାତାବରଣ ରହିବ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସ୍ନେହ ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଚାନକ ଧନପ୍ରାପ୍ତି ପରି ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଆଜିର ଦିନରେ କୌଣସି ଏପରି ସ୍ଥାନରୁ ଧନପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ ଯାହା ଆପଣ ଚିନ୍ତା ବି କରିନଥିବେ। ଆଜିର ଦିନରେ ନିଶ୍ଚୟ ହିଁ ଏପରି କିଛି ଘଟିବ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନଟିକୁ ମନେ ରଖିବା ଭଳି କରିଦେବ। ଗୃହରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ମୁତାବକ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସଠିକ ସମୟରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରି ଖୁସି ହେବେ। ତେବେ ଆଜି ମନ ଅଳ୍ପ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଓ ଚିନ୍ତିତ ରହିବ। ମୁଣ୍ଡରେ ସାମାନ୍ୟ ଭାରିପଣ ରହିପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଏତେ ଚିନ୍ତାଜନକ ହେବ ନାହିଁ। ମହିଳାମାନେ ଦାନ ଧର୍ମ କରିବେ। ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣ କର୍ମଠ ହୋଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ସାହ ଓ ଊର୍ଜାରେ ଭରି ହୋଇ ନିଜର କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଜଣାଯିବେ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ବ୍ୟର୍ଥ ଭାବରେ ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଲାଗି, ନିଜକୁ ଆହୁରି ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରକୁ ନେବା ଲାଗି ଆଜି ଆପଣ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହୁଅନ୍ତୁ ଓ ଆଜି ଆପଣ ଯେଉଁଭଳି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆପଣ ଅଟଳ ରୁହନ୍ତୁ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଶିବ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଉଖୁଡ଼ା ଭୋଗ ଲାଗି କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆଜି ଆପଣ କାହା ଉପରେ କ୍ରୋଧ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ବିଛାରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଦେହ ସୁସ୍ଥ ଓ ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ। ଦେବଦର୍ଶନ କରିବେ। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ନେବେ।
नूतन वस्त्र परिधान करेंगे। आज आपंकर स्वभाव अन्य प्रभावित कर आर्थिक स्थित सुधार आसब। आर्थिक समस्या मान अंत हो। माँ लक्ष्मी कृपा प्राप्त हो। आज दिन में आपंकर जीवन में कौन बड़ उपलब्धि कौन बड़ खुशी आसपे। सकाल ठारू संध्या पर्यंत समय आपण किसी यही प्रकार रहा आपंकर आत्मविश्वास को बढ़ाइब। आज दिन में नि प्रत्येक निर्णय प्रत्येक फ्यूचर प्लानिंग आपन को सिक्योर करें। विद्यार्थी होता गृहिणी होता व्यापारी किंबा चाकरी क्षेत्र में अच्छी आपण बहुत ही शुभ रही अच्छी। बहुत ही खुशी आणिक आसुअछि। परिवार मध्य हसखुशीपूर्ण वातावरण रहिबो। काहरी को कौन क्षेत्र में साहाय्य करी आत्मसंतोष लाभ करेंगे। आज कौन एक बड़ निर्णय व निष्पत्ति नहीं पारती। आज आप ऊर्जावान रे। सांगसाथी महल में भोजी भातर मौज ने। गृह में सुख शांतिर वातावरण उपलब्ध हो। पूर्व योजना मुताबक समस्त कार्य सठिक समय संपन्न कर खुशी हे। तेज आज मन अल्प समस्या भितर और चिंतित रुंडे सामान्य भारीपण रही पारे किंतु ताहा एते चिंताजनक हेब नाही। महिला माने दान धर्म करेंगे। चाकरी क्षेत्र में व्यक्ति कर्मक्षेत्र में आप सम्मानित हो पारती। सहकर्मी मान सहयोग मानसिक शांति प्रदान कर गोटे शुभ खबर मिल पारे। गृह को बंधु आगमन हो। लव लाइफ 3टी शुभ। तो जानिनियंतु कि आज दिन आपण सब दृष्टि भल ही रही अच्छी। निजक उन्नत करने लगी बीती जाइथिबा समय को चिंता न करी आगु को बढ़ापी निजक सफल करने आज संकल्पबद्ध हुंतु। तो आज दिन को आप शुभमय करने आज आप जगतरनाथ श्री जगन्नाथ को दर्शन करूँ और मंदिर सम्मुखें भिकारी मान को किसी दान करूँ। और आज आप मिछ कहतु ना यह आपण शुभ सब्यस्त हो। एवं सुन धनुराशि विषय जाना। भूमि और वाहन सुख प्राप्त हो। जहाँ इच्छा करेंगे ताहा आज करेंगे और प्रत्येक कार्य आपको सफलता ही प्राप्त हो। आज आप दाम्भिक स्वभाव रहे। खेलकूद और मौज मजलिस दिन अतिबाहित करेंगे। देवादेवी को दर्शन करेंगे। आय और व्यय समान पारिवारिक जीवन हर्ष उल्लासमय छात्र छात्री माने नूतन बंधुता स्थापन करेंगे। गृह को बंधु आगमन हो पारे। व्यवसाय लाभ वृद्धि हो। जीवन को उन्नत करने लगी कौन संकल्प नहीं पारती। पितामाता आशीर्वाद आपंकर सहित पूर्व योजना सफलतार सहित संपन्न करेंगे। कौन से मूल्यवान जिनिस क्रय करपारती। आपंकर सुविधार वृद्धि हो। जीवनसाथी संपर्क मधुर सब्यस्त हो। आपंकर अटकी रही कौन से कार्य आरंभ हो पारे किंबा कौन से कार्य पूर्व प्रस्तुति करिपारंती। आपण ऊर्जावान और सक्रिय रहिबे किंतु आज अधिक दौड़ा दौड़ी अर्थात आज अधिक व्यस्त रहिबे। एथिपई आज मुंडरे सामान्य भारीपण किंबा मानसिक स्थल में आपण दुर्बल रही पारंती किंतु आज आपणकर कर्मक्षेत्र में प्रशंसा और सम्मान प्राप्त हो। आपणकर कौन गोटे इच्छा पूरण हो। छोट यात्रार जोग बनुची और यात्रा आपण सफल हो। छोट भाई भाई सहित संपर्क मजबूत हो। पुराणा मतांतर और मनांतर सब दूर हो। भाग्यर पूर्ण सहयोग आपको प्राप्त हो। आपणकर जीवन में एक एपरी परिवर्तन समय चली जहाँकि संपूर्ण ग्रह मानकर मधुर स्थिति आपण को सब दृष्टि लाभ ही लाभ देउचंती। तो बसी रुहतु ना। निजर जीवन को उन्नत करने लगी आमको निजक ही लगे पड़ो। तो व्यर्थ भाव में समय नष्ट करूँ ना। आपण शुभ समय आरंभ होची। तो आज दिन को आप शुभमय करने आज आप भगवान नृसिंह को दर्शन करूँ और निकट में तुलसी पत्र और धला फूल लगी करूँ। आज आप कहारी मन में कष्ट होला भाई किसी कहतु ना। यह आपण शुभ सब्यस्त हो। एवं सुंदर मकर राशि विषय जाना। ऊर्जावान रे। आध्यात्मवादी हे। सेवा पूजार समय देवे। गृह में आनंद उत्सवर माहौल छात्र छात्री माने सहपाठी सह भोजीभात मातिबे। राजनीति क्षेत्र में व्यक्तिविशेष दलीय समर्थन लाभ करेंगे। व्यवसाय में ढेर उन्नति परिलक्षित हो। आज आप सांगसाथी परामर्श नहीं कार्य करूँ लाभवान रे। कौन दिगरू धन रोजगार कौन नुआ स्रोतर संधान पाइबे। तेज आज अଯଥା खर्च अधिक रहुअछि। आज दिन में आपंपर किसी खर्च आसपे जहाँ आगक जा समस्या पकई पारे। एथिपाई आज आप ध्यानपूर्वक खर्च करूँ और आज विशेष रूप से निजर क्रोध पर नियंत्रण रखु। कली झगड़ा ठार बंचिक रही अच्छी। आज आप स्वास्थ्य को नहीं जगी रखी चलतु। बाकी प्रत्येक दृष्टि आज दिन शुभ परिणाम ही आणिक आसुअछि। आज आप दृढ़ मनोबल ने जीवन में सफलता पाइबापी संकल्प ने। आज आपन को भाग्यर पूर्ण सहयोग प्राप्त हो। कौन सी काम लगी बड़ मान आलोचना करेंगे। ऑफिस कार्य राज्य बाहर को जापारती। आज आपंकर कौन से कार्य बाधाविघ्न रहा। तेज आय तुलन में खर्च अधिक रहुअछि। तो खर्च पर ध्यान रखु। प्रत्येक कार्य जहाँ एपर्यंत अटकी रही संपन्न हो।
माता पितांकर आशीर्वाद रहिबो समाजर मान प्रतिष्ठा प्राप्त करेंगे। आज आप देवदर्शन कर खुशी हेबे और क्या साहाय्य सहयोग हाथ बढ़ाई पारती। आर्थिक स्थिति मजबूत रहिबो। गोटे रु अधिक कार्य लाभ मिलबार संभावना बनुआछि। तो आज दिन टी मन रखा भाई सब्यस्त हो। तो आज दिन टी आप शुभमय करने आज आप हनुमान जी को दर्शन करूँ और गोटे थर हनुमान चालीसा पाठ करूँ। और आज आप कहारी सहित भी अभद्र व्यवहार करूँ ना, यह आपण शुभ सब्यस्त हो। तो ये आसतु कुंभ राशि विषय जाना। आपण लगे आज दिन टी भाग्यशाली सब्यस्त हो। अतिरिक्त ऊर्जार अनुभव करेंगे। मन में फूर्ति रहिबो। स्वास्थ्य प्रति जत्नशील रहिबे। जोग और व्यायाम प्रति रुचि बढ़िबो। आयर वृद्धि और बंधुमेल देवदर्शन करेंगे। दाम्पत्य जीवन मधुरतापूर्ण रहिबो। परिवार मध्य स्नेह वृद्धि हेबो। पाख पड़ोशी संपर्क में मधुरता आसीजिवो। परिवार सहित कौन स्थान को बुलाबुली कर जोग रहुछि। परिवार सहित कौन स्थान को बुलाबुली करते। छात्र छात्री मैंने क्रीड़ाप्रिय रहिबे। सांगसाथी मेल में भोजीभातर मजा नेबे। आज आपंकर कौन भी कार्य बाधाविघ्न रहिबो नाही। दाम्पत्य जीवन में प्रेम और सुहाग मिलिबो। रचनात्मक कार्य मन लगिबो। शरीर सुस्थ और मन प्रफुल्ल रहिबो। देवदर्शन प्राप्त करेंगे। दृढ़ मनोबल नहीं समस्त कार्य सफलता पाइबापी संकल्प नेबे। गृह में सुख शांतिर वातावरण उपलब्ध हो। पूर्व योजना मुताबक समस्त कार्य सठिक समय संपन्न कर खुशी हेबे। तेज आज मन अल्प समस्या भितर और चिंतित रहिबो। मुंडरे सामान्य भारीपण रही पारे किंतु ताहा एते चिंताजनक हेबो नाही। महिला माने दान धर्म करेंगे और गृह निपुण रहिबे। गृह में समस्त प्रियभाजन हेबे। चाकरी क्षेत्र ଥିବା व्यक्ति कर्मक्षेत्र में आप सम्मानित हो पारती। सहकर्मी मान सहयोग मानसिक शांति प्रदान कर गोटे शुभ खबर मिल पारे। गृह को बंधु आगमन हो। लव लाइफ दिन टी शुभ। कौन भी कार्य जीवन साथी परामर्श नहीं करूँ लाभवान हेबे। पारिवारिक शांति शारीरिक सुस्थता मित्र लाभ कार्यसिद्धि आर्थिक उन्नति मनोरंजन सुजोग और बंधु मिलन प्रत्येक दृष्टि आज दिन टी आपन लगी अत्यंत ही शुभ सब्यस्त हो। तो आज दिन टी आप शुभमय करने आज आप माँ उग्रतारा दर्शन करूँ और माँ निकट में कला रंगर शाढ़ी अर्पण करूँ। और आज आप मिछ कहतु ना, यह आपण शुभ सब्यस्त हो। एवं आसतु मीन राशि विषय जाना। शानदार रहिबार अच्छे तो ध्यान सहित शुणु। आपंकर भाग्य वृद्धि आणिक आसुची। आपंकर प्रत्येक अटकी रही कार्य आरंभ हो। द्रुत गति संपन्न हो। कर्म कम और फल अधिक पर योग बनुअछि। प्रभु आराधना मन को शांति मिल। गुरुजन के प्रति भक्तिभाव रहिबो। शारीरिक सुस्थता बजाय रहिबो। मन प्रफुल्ल रहिबो। सांगसाथी और बंधु बांधवों गहन में दिन काटिबे। दाम्पत्य जीवन ढेर सुखमय हो। व्यवसाय कारोबार वृद्धि पाइब। गृह को बंधु आगमन हो। जीवन को सठिक ढंग से बंचाई और जीवन में सफलता पाइबापी संकल्प नेबे। आज आपण ऊर्जावान जनाजिबे। आपणकर कार्य और कथा कहवा शैली अन्य मन को प्रभावित करिबो। सांगसाथी मेल में निजर प्रभाव को बजाय रखिबे और सांगसाथी मेल में भोजीभातर मजा नेबे। देवदर्शन प्राप्त करेंगे। दृढ़ मनोबल नहीं समस्त कार्य सफलता पाइबापी संकल्प नेबे। सांगसाथी महल में भोजीभातर मजा नेबे। कला और संगीत क्षेत्र में व्यक्ति लगी आज दिन टी मान प्रतिष्ठा और जशर अधिकारी हेबे। आज आप जो भी कार्य हाथ को नेबे ताहा सहज ही संपन्न करेंगे। विद्यार्थी पाठ पढ़ाई कनसेंट्रेट करेंगे। फ्यूचर प्लानिंग करपारती। निजर भूल को किंबा अवहेला आदि को सुधारिबा आज दिन में एक एपरी रेजुलेशन नेबे जहाँ आपंकर दृढ़ निश्चय आपन को आग को नहीं जीव। आपन को सफलता प्रदान करिबो। आज आप पूर्व योजना अनुसार समस्त कार्य को सठिक समय पूरा करेंगे। शारीरिक सुस्थता बजाय रहिबो। नूतन वस्त्र परिधान करेंगे। महिला माने सुस्वादु खाद्य प्रस्तुत करेंगे। छात्र छात्री मान आज दिन टी शुभ सब्यस्त हो। आपंकर काम कार्य क्षेत्र में आपको उन्नति देउछि। निवेश करने क्षेत्र में आप आगे पारती। तो आज दिन टी आप शुभमय करने आज आप भगवान विष्णु को पूजा आराधना करूँ और विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करूँ। और आज आप कौन भी कार्य को तरतर हो करूँ ना, यह आपंक शुभ सब्यस्त हो।